Maayong adlaw mga kapaglaong. We're so blessed to have with us in the studio Police Chief Inspector Jovi Espinido, the City Director of Usami City at present. Welcome to Hope Channel, sir. Salamat, sir. Ang ako lang po pasalamat sa kahigayunan nga gihatag kanako karon. Oportunidad nga dili gyud nako balibaran gumikan kay usa ni katawag sa Ginoo, paghatag o pag-share, pagtubag sa mga pangutana nga angay tubagon kay gikinahanglan. Salamat og maayong adlaw sa tanan. Thank you, sir, for accepting our invitation. As a policeman, to serve and protect, what is that to Chief Inspector Jovi Espinido? Ang to serve and protect, mahimo na gumikan kay public servant ang pulis. As a law enforcer, among maserbisyohan ang publiko sa pinaka-epektibo nga paagi o pinakasayon nga paagi para amo silang maproteksyonan. Kauban sa paghatag natong serbisyo nga naay Ginoo kay pinaka-the best nga mo serbisyo ta pag-serve sa mga katawhan nga nagbayad og buhis, pinakasayon gumikan kay naa kay gugma. No? So pinaka-the best na nga naa kay gugmang mo serve unya maproteksyonan nimo at the same time gumikan kay naa kay gugma sa imong trabaho. Because it could be misinterpreted on to serve somebody else and protect somebody else on the dark side. Kaya pwede mo guna siya nga pwede ni mo siya i-interpret ngayon na siya. So ang tinuod gid ana nga meaning is to protect and to serve the citizens of the Philippines. Oh. Yes sir, abi nimo ang mao nay kinasingkasing mao bitaw ng atong papilan og gugma para sa dihang naigugma ang imong pagserbisyo, pag-serve nimo sa as a law enforcer ngadto sa mga tawo nga nagbayad og buhis, na kay konsensya. So ipakita nimo kung unsa ka tinud-anon pag-serbisyo nga way pagpabor-pabor. Kay ang among missions kaniadto is pag-serbisyo nimo to serve and protect mo na, to maintain peace and order, to enforce the law without fear or favor. Pero gikuha na ng fear or favor, wala na gikuha na. Ambot nga nung gikuha para sayon na pagpabor-pabor. Pero ang akong pasabot, kapag serbisyo sa publiko nga may gugma. Is it easy to be a police officer? Sa yun lang. Ano ba? Sa yun lang. Kung imong kinasing-kasing, uban sa gugmang imong pagserbisyo. How long have you been in the 21 years in service. 21 years in service. So now you're a major. Kung sa major ang equivalent kung sa AAP, pero sa police is Chief Inspector. Police Chief Inspector. So, pila ka mga cities ang imong assignan sa sukad nga nahimo kang Chief Inspector? Actually, sugod sa pagsugod ko, so dyan, ingana, puros task force ba? Kanang special task group, tracker team, no? Regional Anti-Illegal Drugs, task force, task group. So, nabalik-balik lang mag-whole region, mag-whole province, mag-whole region kay mao man po'y nakita sa atong mga labaw nga ipamutang ko diha sa mga group or organization or sa mga task group nga mga area sensitibo sa pagpangita sa mga lawlessness elements. Lawlessness. So you rose through the ranks, now you're a chief inspector. What is your secret? Ang sekreto usa lang gyud, ang pagserbisyo sa publiko nga may Ginoo. So now you mentioned that nga naay Ginoo. It's quite sa amo among nahibalaan as an ordinary citizen sa Philippines. You're quite an unconventional na nga chief inspector. Kay you are very grounded in the principles of the Bible. You maintain the faith in Jesus and you are a very dedicated Seventh-day Adventist. How were you able to maintain that? Usa lang kanang pagtuon sa Biblia matag karon og niya. Pagbasa ug pagkinabuhi sa imong nabasa. Di sayon nimo litokon nga may prinsipyo ang usa ka tawo. Pero diha nimo makita sa imong pagkinabuhi kung mahimo ba nimo ang pagsulti sa imong kinabuhi. Mo nang sayon nako ang pagsulti, gumikan kay akong gikinabuhi ang akong gisulti. No, nga in fairness sa tanan sa mga pulis, sa mga parehas og pagtuo, pero akong ipakita pasabot nga kung ang usa ka tawo as a law enforcer na ay Ginoo. Sayon ra nimo og wa gyud problema pagreklamo kung unsay imong trabaho. Kay imo manggiguma kay naa man kay Ginoo nga naghatag nimo ni ana nga posisyon. Does that mean nga di na mo mahadlok? Way kahadlok. Mao ba? Way kahadlok. So, kay naa kay Ginoo, giila ko man pud nga dili ni akong posisyon. O giila ko pud nga dili ni akong kinabuhi sa Ginoo mo nganong mahadlok man ta. Because normal people like for me as an ordinary person, maingon man ko nga Lord, please keep me safe from bad elements sa community. Ang imo mo ba na imong prayer or maingon ka nga Lord, idasmag mi anang kay yes, tinuod na. Ang akong mga pagampo
pati sa ako makuha banan mahibong sila nga lay man ang pagampo ni Sir Espiritu kako pagampo Ginoo taga imig inkwentro taga ihatag kanamo ang mga daotan nga tawo mo akong pagampo Kay kay mao ba nga inyong nung trabaho? nagpulis mao may trabaho ang magsibila magsige tag-ampo ingon ko sa mga pulis kung magsige tag-ampo nga Ginoo malayo mi sa disgrasya malayo mi sa mga daotan nga tawo ano sa man kinsa may mukuha sa mga kuratong baliling kung mao nay kinahanglan nga atong di dan so nangita gyud ko nga Ginoo ihatag na namo para mas pinakamadali namo mahimo na. Pero but you ask God also nga pag abot nimo ana nga situation, iprotektahan po ka. Automatic abi nimo sir sultian ta ka. Di pa kaangay mo sultian na. Tagaan ka sa Ginoo ngano, gi-priority man nimo siya. Kanang imong pagginawi nga naay Kristo, tanan idugang na sa Ginoo nimo. Can you share us an experience nga nakita gini mo ang protection sa Ginoo sa imong ba during your sa imong trabaho? Daghan dili na ako maihap sa ako pang gi-relate ganiha sa atong Let's Pray Pilipinas. Dili na ako makalimtan ang pinaka-untouchable nga congressman mayor sa Samar nga mo'y ako na kontra at that time. Untouchable na. Kung guns, private armed groups, grabe. Pero sa iyang pagpakaulan ako pangita og paagi nga kuhaon ko og akong pamilya, bisan pagsabod na lang ni ana wa makahilabot. Pero sila pa'y nangamatay. Oh, mapakita lang kung unsa ta ka matinud-an, musimbag Sabado, Miyerkules sa gabi, magsimba, mag-lead sa divine bisag unsang orasa pasultion sa message, speaker, pakantahon, bisag maumaon ang tingog, mukanta gyud. Oh, ipakita binimo nga pag Ginoo na nga ning hisgutan, pag sangyo sa may balita nga ning hisgutan, kung kita willing dayon diha nga pinagi sa atong kinasingkasing nga pag voluntaryo ba, pag present, nga wa nay reservation, ang Ginoo mo bawas nimo sa tanan pagi. Proteksyonan ka, panalanginan ka, tagaan kog maayong kahimtang. You have implemented quite a lot of reform activities that would reform lives of people diya sa presohan, sa syudad. Naami nahibalaan nga ang mga pineriso daw imong ipamemorize og 10 Commandments. Why is that? Best practices na namo. First, mga violation nga tagaan ako warning. Akong i-release or exempted sa mga penalties or mga bayronon kung makamemorize sila na pulo kasugo. No? Kaya at least ako pagtanaw nga sa diyang makahimo siya ni ana, iyang makinaiya, maginumdum siya nga kanang once upon a time no sa iyang kinabuhi, nakamemorize kog na pulo kasugo ala no, naagi Ginoo. So sa diyang iya nang mahimo internalize niya, usa na siya na akong asset. Nga dili na siya maghimo paglapas sa balaod gumikan kay gawas sa pasaylo sa iya sa pulis, naa pa say konsensya nga gihatag sa iya. Indoctrination nga maghatag niya og paagi oy di nako kay makuanan ta sa Ginoo kay memorize kuno bang napulo kaso oy di na gyud maglapas sa balaod kaysa kung imong pa pinaltihan siya asayon na niya kasi 150 naman 2,000 man lang pero pagka imong tagaan og hiyan way bayad pero naay dako nga bayad kanang prinsipyo sa Ginoo balaod nga atong gi-pa-adapt niya so ako nakita dako kalainan Dako kalainan sa kinabuhi sa dako kalainan sa kinabuhi sa katong violators. So, unsa pay lain nga mga pamaagi sa pagreporma nga imong gi-implement sa mga syudad nga imong na-assignan? Natay best practices kanang 7-7 nato nga pagampo. 7-7-7. Pagka alas 7 sa gabi mag-worship tanan nga pulis, tanan nga preso, mugawas bisita diha mana, mohilom sa mulingkod, maminaw, magbasag Biblia, mukanta, tanan mukanta, naatay himuon nga mag-special song, tanan nga atong programa nga pagkabuntag na pod 5 o'clock or kasagaran sa akong lungsod nga gi-assignan sa una nga nilabay 7 o'clock gyapon kay atong gisulod ng 777. So tanan mag-worship, mag-ampo, pinaagis pasikat sa pagbasa sa balaod unya Biblia unya explain ang balaod sa yuta komunlos, akong atong iparis-paris na. So mo ni atong best practices. Ako sultian ta ka sir, mamatay man ta. Sa rason nga ingon si Pablo nga ayaw pagkahadlok kay ang mopatay sa imong lawas. Hinuon ang mopatay sa imong kalag. Mao na simple. Manumadlok man dito nga naay nagsulti. Unsay response sa mga pineriso or sa mga pulis ni mga kauban nga inani among ginahimo sa imong area nga imong responsibility? Sa pagtanaw ko as my observation, they love to do that. Why? Because sa kasagaran silang kinabuhi layo sila sa Ginoo. Nagtubo sila naay magtestimony sir nga wa sila kahibalo unsa ang Biblia. Karon na sila nakasabot nga naay Biblia. Pero nakadungog sila nga naay Bible. Nga mao na ang mga paglaom. So sa diyang ilang gitunan mo ingon sila sir, di nato ipalayo si Mayor Espinosa. Karon nako sa akong kinabuhi makabasa og Biblia. Drug lord na. Karon na sa iyang kinabuhi. So atong pasalamatan na magbasa siya, muampo,
magampo although mayor siya, pero magampo hapit di makahuman. Pero pasalamat ta nga naa na siyang kinabuhi ang pagsuod sa kana ang may untag prinsipyo nagikan sa Biblia nga nakasirta niya pag tudlo kung unsa gyud ang kinabuhi sa Ginoo nga atong gi-share sa matag usa kanila. Mao nang ilang kausaban, mao nang malipay sila kasagaran mga reaksyon. Malipay sila nga gitudloan sila sa bahin sa Biblia pulong sa Ginoo. I believe that you are a believer in prayer gyud. Kay grabe ka makaampo. In fact, you do fasting sa imuhang kaugalingon every Sabbath. Can you share to us why do you do that? Experience ko na sa akong kaugalingon nga there is a power of prayer. Pinaagi sa pag-ampo sa kalayo nako sa akong pamilya sa mga assignment nga akong gibutangan, ako nakita nga naagi Ginoo sa mga pangampo ko. Dili lang ako nakita nga ang Ginoo mo tubag sa atong kinasingkasing nga pag-ampo kay atong girelate ang kinabuhi ni Kristo sa atong kinabuhi nga maging Christ-like. Pero sa bisan pa ni ana, ako nakita nga nituon ang Ginoo mo dawat na ako ging pastingan para dili mo undang ang Ginoo pag panalangin. Dili makita sa Ginoo nga dili ni ako load komedya. Tinunda na gid mo nang dedikasyon ako magpasting ko for one day or once a week. Himuon ko usahay sa usa ka buwan, 7 ka adlaw or napulo ka adlaw straight na tag 3 days. So ana ako paghatag dedikasyon nga ako permanente giawhag ang Ginoo nga Lord ayo kong pasagdi sa tanan akong gihimo. May endeavors ba nga akong gihatag nga kaayuhan sa mga tao. Dili ni pagpasigarbo sa akong galingon kundi matagaan akong proteksyon ang mga tao pag serbisyo sa publiko kay ikaw akong gihimaya. So unsay na feel nimo gitubag sa Ginoo imong pagampo? Wa ko'y pag-ampo nga wa to baga. Praise the Lord. Wa ko'y pag-ampo nga wa to baga. Mao nang mayon ko nga there is a power of prayer. Nga giawhan ko ninyo kung inyong sulayan. Sulayan ninyo ang Ginoo, wa na mo'y kabutangan nga igo ang kabutangan kung inyong sulayan ang Ginoo. Naay mga controversies nga na-involve ang imong pangalan sa Senate. Then naay mga tao sa Facebook nga makita na to nga nituo sa imong testimony. Napay mga tao nga wala nituo sa imo nga. Unsa imong mensahe sa ilaha? Actually, ang sitwasyon sa Espinosa drug groups, gibutang ko diya 18 of July. No? Sa diyang pagbutang sa ako sa 18 of July, pila ra ka adlaw semana naka-accomplish dayon ta. Og wa mag-abot og buwan na complied nato being team leader sa Special Task Group or Chief of Police ng Albuera ang Espinosa drug groups. Niabot lang og duha tulo gumikan kay wa dayon madakpi si Kerwin kay tuwa sa lain nasod. So makita nimo dayon ang trend. Kung kini si Espinido naghimo og paglapas sa balaod og nagdawat og payula, dili na siya mohimo gumikan kay nakinabang siya sa grupo. Pero kung makita niyo sa akong mga posisyon, pinakadako na ako ang 3 months sa area. Mahuman dayon masulba dayon ang problema. Dili pa maabot og usa ka buwan, illegal free na ang usa ka lugar. Illegal free tanan wa. Gambling, logging, illegal fishing, illegal drugs. Suwa na gyud na. Maliban sa corruption, kaya corruption that is not part of my job, being a law enforcer na aman ay commission on audit. Pero sa kriminalidad, illegal drugs, ato lang gihimo. Sir, tanan makita na. So, ang tuloy kung tanaw ka kang Espinido, mao na akong giingon kang Chief PNP. Tanawa sir akong trabaho sa pagsugod kung unsa ka matinud-anon ta sa trabaho. Pero although dili gid makakita ang tao ana kay lakbit na, pero akong gitanaw ang Ginoo nagtan-aw niya na sa sitwasyon. Nga tagaan kog task sa among labaw, i-comply ko gina, by hook o by crook na. Together sa akong pagtuo sa Ginoo nga mao ay maghatag na ako giya nga magbalampuson dayon ang usa ka himuon gumikan kay na ako Ginoo sa pinakadali nga paagi, pinakasayon nga paagi sa akong trabaho. I heard na murag daghan na kay kag speaking engagements. Can you share to us ang imong mga experience asa na ka naka-story, naka-share sa imong mga experiences sa mga kadagkuang katiguman kay murag sa asa mo ka gina-invite. Dinod sir karon ako nga pasalamat sa Glansin nga mga backup no mga backup pud mga singers nga magsuporta sa atong pagmensahe. Sa akong pagsugod dinhi sa Osamis, daghan akong mga church nga naabtan ang kuan ako na How was the response sa imuhang the way you dealt with the city? Murag nakuwangan sila, no? Malipay sila sa sitwasyon nga ila nakita murag bang imposible nga mag-ingon sila sir nga hala no mahimo man di ay na ni Sir Juby. Nagtuo ko nga ako ray naglisod no sa panarbaho. Wala po di ay kinaangan ni Sir Juby sayon ra man di ay na niya. So nakahatag tag idea sa pagbuhat og pinakamaayo at tubangan sa Ginoo nga naa sa gobyerno nagtrabaho. Pribado o publiko nga buluhatan. So kana nga paagi mo nang ma-amaze sila ba nga ay halano ka maayo nga experience nga hitabo nga ing ana usa ka pulis ang schedule is very hectic unya obi first before you complain 24/7 makapahulay pang adlaw ing papahulay
iya pang himaya ang Ginoo sa Miyerkules sa gabi, Biyernes sa gabi ug entero adlaw nga ipapahulay. Entero adlaw nga ipapahulay dili katunga. So makita nila kita maglapas-lapas ta. Kay naatay mga assignment himuon unya project basig kasuk anta sa atong head sa mga department heads pero si Sir Espinido nga istrikto ng pulis nakahatag og gayon ngano man sa rason so tagaan nato sila mga tips. If you will be given the chance to reset your life, would you still be a police officer or murag mapastor naman ka? Kabahin lang na sir. Kabahin lang. Magpadayon gyapon kong pulis kay maas maayo man ang manakop ta atong sangyawan sa maing balita. Kaysa magsangyaw ka sa maing balita, sumbagong ka usahay ana kay wa man kay authority paglakop. So it's a plus factor sa imong part factors. nga muwali ka as a chief inspector, maminaw gid ang tao. So, number one, kay adisir ko magwali, palingkod man ako ang mga barangay officials, mga tanod, mga maldito diri kawatan nga suspect diri mo lingkod. Kay magwali ang pulis. Dili lang ta magwali kay mabayas man ang atong pag paano in fairness ba. Kay there is a separation of church and state. Bisag separation na, pero ang Roma 13:1 ngadto 5 nagsulti nga gi hatagan o kay gayonan gipanalaginan sa Ginoo gitugutan ang gobyerno nga magpatubo nining kalibutan. Kay iyang gitugutan ang mga maglapas makahigagom sa silot. So ato po nang gihimo nga dili pinakadako kay dili man pwede mag-serve tag two masters. Pero sa akong pasabot nga diha mismo sa akong pagkapulis pagkapapatuman sa balaod akong gidaang reflection sa Ginoo nga law enforcer police nga may Ginoo. Para makahatag ta o pagpasabot sa mga tao sa dihang atong pagdakop mapasabot nato kung unsa gid ang pag-usab correctional or rehabilitation nga pinaka the best nga himuon sa tao para iyang mabatnan kung unsa gid ang kausaban sa tanan nga matinud-anon. If you're going to pray for the country, kung muampo ka para sa atong nasod, unsa imong pagampo sa nasod? Ang akong pagampo number 1 nga ang kalinaw gid mo patunay. Wa man gid talaing problema ang kalinaw. Unya ang pagdawat, pag-recognize nga naa gyud Ginoo nga labaw mga gahom. Tag-iya sa universo. Mao'y magbuhat sa langit ug siyota. Mo ni akong gihandom nga maka-spread out unya dawaton sa tanan tawo. Kung ang imong pagampo akong pangutanon no, unsa ang imong pagampo sa imong mga kauban nga kapulisan? Unsa pud na nga pagampo? Ang akong pagampo sa akong mga kauban nga kapulisan kana ra gyud nga mudawat unta sila sa kahigayunan nga ang Ginoo mo'y naghatag nila sa mga posisyon. Unya, ikaduha, maproteksyonan sila. Kanang pagka kinasing-kasing nga masaligan sa tao, kana akong giampo nga Ginoo mudawat pud unta ning mga kapulisan. Unya, mo serbisyo sila sa publiko. In fairness, way pabor-pabor o way kadlok. Ingon ang Biblia nga love your enemies and pray for those who persecute you. Ang imong mga enemies ang mga tao nga gabuhat og daotan, unsa imong pagampo sa ila? Ako ang giampo gid sila nga mausab sila. Ako man memory verse ko na Luke 6:27, love your enemies and do good to those who hate you. Ako nang naagi ana, pinaka-simple nga mahimo ug ako nang nahimo na. Tanan ng mga tao nga masuko nako, ako gyud na ikalipay. Unya ako gisalig sa Ginoo. Lord, tao raman ko sa iyang pagtan-aw nga daot ko niya. Iya nang siguro katungod pero ikaw Ginoo na hibalo sa sitwasyon. Ikaw ni mantigo niya. Ako pasalamaton niya ako siya ngandom nga makasabutan ta siya sa akong panahon. Those who criticize you, unsa pud imong pagampo sa ila? Ang nag-criticize ako gitan-aw ko nga mao nang kinabuhi sa tao. Dili na ako ma-play sila tanan. Pero ako ang gilauman nga masabtan ra niya ang panahon, maabot ang panahon nga ang Ginoo maghatag niya og kalinaw sa iyang una-una. Og kasing-kasing nga makasabot siya kung unsa gud ang tinud-anay nga trabaho sa pulis. Naay kanta nga favorite daw kay ninyo ginakanta sa imong mga grupo. Pwede nato sila ma-invite? Pwede kay abtik man ako mga pulis makanta gyud na. Ang title ini nga kanta, Igsuon kumusta ka? Yes. Unsay naa ani nga awit nga mao'y nakapatandog sa imuhang? Nahimo nimo siya nga favorite. Kuana ang akong paghimo nga amo nang kanta, actually duha na siya, Igsuon kumusta ka ug hunong na sa pagtan-aw sa uban. Before ko mo mag-message kana among kantahon, hunong na sa pagtan-aw sa uban. Human akong lecture katong hunong na sa pagtan-aw sa uban. Ang primero ang Igsuon kumusta ka. Igsuon kumusta ka, nagpasabot mi nga pareha sa tanan. Dili ta magsalig sa atong kaugalingon kay kita binuhat sa Ginoo nga prone to commit mistakes. Pero pagpangumusta nato iyahay og pagpangumusta ni nga makahatag nato og idea pagka madasigon gumikan kay pangumustahon mo namo. Kami pod nga mga pulis nagserbisyo sa publiko
kung unsa po'y among sitwasyon sa among kinabuhi. Mo nang pangumustahon namo kanunay sa pagpaila nga kamo naabay tinuod nga Ginoo. Usa ka line sa kanta diya giingon nga kinabuhi ta walay siguro. Unsa ikaingon nimo ana nga kuan mensahe nimo sa atong mga viewers? Mo nang wider ta, naibalo man ta nga ang Ginoo may tag-iya nato. Close provision, mamatay ang tao. Sa tanan natong buluhaton, bisag pulis mo og dili, pulis mi kamo dili pulis, mga matay gyapon ta kay subject ta nga mga matay tanan. So mao nang atong ipangumusta, gumikan ni ana, kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Apan napay last na nga part nga naapil pa na sa inyong lyrics, apan kay Hesus Kristo ang kinabuhi sigurado. Sa kang Kristo, sigurado ang kinabuhi. praise Wa gilain mo nang ato nang gihatag gi-relate nato nang pagkanta sa Igsuon kumusta ka. So Sir Jovi, mga kapaglaom, atong i-welcome ang mga kauban nga mga pulis, kauban ni Sir Jovi sa ilang i-welcome sa ilang awit nga Igsuon kumusta ka. Igsoon, kumusta ka? Nining panahon na namalandong ka ba? Ning kalibutan na ang mga ilanan diha sa kalangitan nagpamatuod sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ikaduhang Korinto 5, kitang tanan mga tubang sa ugma na ni Kristo, mga binuhatan, maayong daungan, kanang tanan iyan pagdahuman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batanon ka pa halayo sa kamatayon. Daghan mayong lawas, kinabuhi na kalas, apan sa kaluwasan nangapagyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Mga kapaglaom,